بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزوفلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire un tiramisu sans œufs à la fraise. هذه تحلية أو تيراميسو بالفريزة بدون بيض. نروحوا المقادير. دونك هنا عندي كريمة الخفق. دونك جي كريم 30% de matière grasse. دونك 250 غرام، 250 غرام كريمة و 250 غرام جبن ماسكاربون وملعقة أكل مملوءة سكر ناعم. دونك 250 غرام دو crème à 30% de matière grasse et 250 grammes de mascarpone, une cuillère à soupe de sucre glace. Donc là je vais faire monter ma crème. هنا نضرب الكريمة تاعي غير نطلعها تشد روحها. بعد ما طلعتها راح نضيف ملعقة كبيرة سكر ناعم. Donc une fois que la crème elle est montée, donc je rajoute une bonne cuillère à soupe de sucre glace et je continue à monter 30 secondes. Donc 30 ثانية فقط, 30 secondes, pas plus. Voilà, ma crème elle est prête. هنا رايحة نوجد الجبن المسكربون. Là je vais mélanger un petit peu le fromage, le mascarpone. Et je vais le rajouter à la crème. هنا رايحة نضيفو الكريمة هذيك اللي طلعنا. Donc هنا الكريمة لازم تكون باردة مليح والجبن كذلك. Donc il faut avoir une crème bien froide ainsi que le fromage pour que la crème elle monte bien. Donc je mélange délicatement le fromage à la crème. تخلطوا الجبن المسكربون يعني غير بشوية. الكريمة تاعنا راهي واجدة راح نحطها في الثلاجة. Donc ma crème elle est prête, je vais la mettre au frigo. Comme ça je vais préparer mes fraises et le sirop. هنا راح نحطها في الثلاجة وراح نحضر السيرو ديالي. Donc pour le sirop j'ai mis juste un verre d'eau. Donc هاد المقادير انا ل4 اشخاص. Donc ces ingrédients c'est pour 4 personnes. Après si vous voulez faire plus vous doublez les portions. إذا حبيتوا أكثر ضعفوا المقادير. هنا كأس ماء وملعقة كبيرة سكر عادي. Donc un verre d'eau et une cuillère à soupe de sucre. J'ai mis sur le feu juste pour faire des autres le sucre. غير هنا ذوبت السكر فقط, ما خليتوش يغلي ولا يطيب. هنا عندي كولي دو فريز هدايا يعني واجد. واللي ما عندهاش هذا تقدر تحكم الفريزه الفريزه هذيك تكون طيبه مليح, ترحيها وتصفيها في المصفاة وتزيدها لهاد السيرو هذا. Si vous n'avez pas le coulis de fraises, même le coulis de framboise on peut le mettre. Vous prenez des fraises bien mûres et vous les mixez et vous les passez au chinois ou au tamis et vous le rajoutez au sirop. C'est pour parfumer le sirop et ça donne aussi un très bon goût au biscuit. يعني نعطروا الشربات تاعنا وكذلك البسكوي. هنا حكمت لي هنا عندي لي بودوار. دونك 150 غرام دو بودوار, 150 غرام بودوار وبسكوي على كويير اللي عندكم. تبداو تغطسوا فيهم داخل السيرو وتبداو تحطوهم في المول تاعكم. دونك on les trempe dans le sirop et on les met dans un moule ou des verrines. Voilà, ديروا كيما تحبوا. من بعد راح نحط الكريمه تاعي. دونك جو mettre une couche de crème sur les biscuits. نحطهم هكذايا, نحط الكريمه على البسكوي ديالي. كريمه هاد التحليه هذه خفيفه. دونك voilà c'est un dessert qui est très léger surtout pour هكذا يعني السهرات رمضان ان شاء الله. pour le mois de Ramadan elle est bonne, elle est légère. هنا دوك لي فريز تاوعي غسلتهم ونشفتهم. Donc là j'avais lavé mes fraises dans une passoire sous le robinet. Je les ai séchées. Je les ai coupées comme ça en petits morceaux. قطعتهم. في الأول ما نحطوش بزاف. هنا on met juste un petit peu. Le plus important c'est la dernière couche de mon tiramisu. Là on essaye de laisser des belles fraises pour la décoration.
يعني نخلو الفريزه اللي تكون شابه باش نزينوا بها السطح التيراميسو تاعنا. هنا رايحه نكمل دائما كيما بديت، نحط كذلك البسكوي. دونك جو مي البسكوي باغي اي لا كريم. لا جي مي مون بسكوي، ça c'est la deuxième couche. je mets la crème. دونك نزيد نحط طبقه ثانيه هنا تاع الكريمه، يعني الطبقه الاخيره. ومن بعد نزينها بالفريزه. après je vais la décorer avec la fraise. فوالا نحط الفريزه تاعي، تزينوها كيما تحبوا، ولا ديكوري كوم vous voulez. comme vous le souhaitez. Dans des verrines aussi c'est bien, comme ça des verrines individuelles aussi c'est bien. Donc là je vais mettre mon tiramisu au frigo toute une nuit. donc رايحه نحط هذه التحليه تاعي ولا التيراميسو تاعي نحطوه في الثلاجه ليله كامله. فقط ملاحظه اللي ما عندهاش جبن مسكربون تقدر تستعمل جبن ريجيم، هذا فوالا الفرomage ريجيم. اي لا جو لي ليسي توت نوي. هنايا نحيتها من الثلاجه، خليتها ليله كامله من احسن. هنا راني زينتها، هذا سي فاكولتاتيف لا ديكوراسيون، يعني اختياري، بنوع من يعني ورق النعناع او البازيليك او الريحان. j'ai mis un peu de coulée de fraises, c'est facultatif. Voilà, là je vais je vais découper un morceau pour vous montrer à l'intérieur. C'est un dessert qui est très léger، يعني تحلية خفيفة بزاف بزاف بزاف، يعني ماشي ثقيلة، خاصة يعني تحضروها ان شاء الله في شهر رمضان، يعني تجي رائعة بصراحة، خفيفة ما تجيش ثقيلة. نتمنى ان هاد التحليه تكون عجبتكم. j'espère que vous avez aimé cette recette. n'oubliez pas à liker la vidéo et si vous regardez la vidéo la chaîne la première fois, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne. نقول لكم يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. نتمنى انها تكون عجبتكم. هذه هي donc je vous dirai à la prochaine ان شاء الله. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.